अब दो तीनटा आशा बेশি নয় শুনে নিন তারপর ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি আলোচনার দিকে এগিয়ে যাব কি বলা হয়েছে দেখুন के औलाद मौला अली औलाद मौला अली दूल्हा मियां कलीमी বাংলা ভাষা বুঝতে পারছেন তো एक बार मोहब्बत बोलूं ना सुभान अल्लाह औलाद मौला अली दूल्हा मियां कलीमी दूल्हा मियां कलीमी के दयार नबीर प्यारा दूल्हा मियां कलीमी औलाद मौला अली दूल्हा मियां कलीमी दूल्हा मियां कलीमी नूरे निगाहे ओली सैयद मसरूर कलीमी नूरे निगाहे ओली सैयद मसरूर कलीमी अरे सिलसिला मसरूर सिलसिला दूल्हा मियां हसनी अरे हुसैनी औलाद मौला अली मसरूर मियां कलीमी दूल्हा मियां এসে দেখুন কে ব্যস্ত রয়েছে মন খুঁজে তোমায় সারাক্ষণ ব্যস্ত রয়েছে মন খুঁজে তোমায় সারাক্ষণ কে মনে মনের আগুন নিভাও না মনের আগুন নিভাও না এসে মসরুর কলীমি औलाद मौला अली दूल्हा मियां कलीमी दूल्हा मियां कलीमी हुजूर दूल्हा मियां दरबारे गিয়ে मसरूर मियां दरबार থেকে দুলহা মিয়ার নিকট থেকে আমরা যা পেয়েছি ওনার ওসিলায় আমি ওটা বলতে চেয়েছি কে দুলহা মিয়ার দারে নেই গো কিছুরি কমি দুলহা মিয়ার দারে নেই গো কিছুরি কমি अरे सब
औलादे मौला अली दूल्हा मियां कलीमी दूल्हा मियां कलीमी औलादे मौला अली दूल्हा मियां कलीमी। মাক্তা শুনেন, ছন্দ আরো আছে কিন্তু শেষ ছন্দটা শুনেন যাকে মাক্তা বলা হয়। চোখে মুখে যাহার নাম অন্তরে লিখা তার নাম চোখে মুখে যাহার নাম অন্তরে লিখা তার নাম আর গাই আসমাউল সুবহ শাম গাই আসমাউল সুবহ শাম মাসরুর মিয়া কলীমি औलादे मौला अली मसरूर मियां कलीमी मसरूर मियां कलीमी। बिरादर ছন্দ আরো আছে, আমি ওদিকে যাচ্ছি না, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে না। আপনার কথা শুনলেন, আমি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ কোরআন পাকের মধ্যে সূরা তাওবার মধ্যে ইরশাদ করছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ